Di kita yan na ha Carigara Leyte, Lumens Pastillas, adhi Kuya Benji, Benji na napaparinti ko pa, kabats ko pa ha, kuan, kaedad ko ha kuan, kung direct na bisita din direct nakaka, kuan nga may dako, kuan din parinti, mo yung mga balin sa sayaw nga, itira, nest, ginkukuanan mga first class restaurant ko no? Gini mga soup, bird's nest soup, nga matindihan presyo. Usually mga Chinese restaurant ano? Chinese restaurant. Para ikakaupay man kuno ito halawas, nasa ring hirap. Aphrodisiac, oo. Kaway-kaway dila, Bench. Hello. Oh. Hello. Sige, salamat po. Marasa nira pastillas yan masapan nga pinamiling talaga. Bisa na takloban. Nanira ruskas, cookies. Dinira marasa na tortangan hin biti. Amo nitira balay. San Roque Street ano? San Roque Street, Carigara Leyte. Sikat na inhira din gindadayo hin talaga at mga taga Eastern Visayas, bis din nga lugar Eastern Visayas. Sige Ben, salamat. Okay. Nice meeting you. Napapatud pa ini baga. Kuan. Thank you po. Okay, sige.